पेज् नम्बर् 211. उषे त्वम् आगच्छ, पुत्री त्वं पाठं पठ, बालक त्वं कोलाहलं न कुरु, पुत्र त्वं गृहपाठं लिख, अम्ब भवती भोजनं यच्छतु, कृष्ण त्वं क्षीरं पिब, मित्र किं पानीयं स्वीकरोति, सखी भवती सङ्कोचं मा अनुभवतु, वत्स त्वं शीघ्रम् उत्तिष्ठ, महोदय भवान् हस्तं प्रक्षालयतु, अध्यक्ष महोदय भवान् आसनम् अलङ्करोतु, देव भवान् कृपां प्रदर्शयतु, बालक त्वं घटीं पश्य, भगिनी भवती भोजनं परिवेषयतु, बालिके त्वं कुत्र गच्छसि, गणेश त्वं किं खादसि, गीते त्वं श्लोकं वद, ललिते त्वं कार्यं कुरु, मूर्ख त्वं मा हस, शिष्य त्वम् उत्तरं वद, गौरी त्वं लेखनीं यच्छ, अध्यापक भवान् समाधानं वदतु, पुत्र त्वं मा धाव, महोदय भवान् फलं स्वीकरोतु, सारदे त्वं जलम् आनय. ॐ तत्सत्.